This is Islamic Studio and Tutorial Center. Today topic is grammar. Tada gama suzima. Bata sagati yene petedo tanaita kupide. Grammar hodi ugwa bashalo yari talukat gurde hindilagwa torika. Tini avin suzo saye nisnetuku pid. Ettorika isafi hochosele fonnale kidegwa torika. Saye yadin ake ya letamiago segalung word pion subi legon segalung word miago adipe shiza waja sentence pion puyadi fonna leki beshamadi akra okolori letter okolori segalung word oibulla buli dalagori bade he segalung word hinore mani tagidi hindila mani ola sentence okol shurukol banai pare letter English having A B C D dot dot segalung yago letter hu kozi English मध्ये A B C D E F G H Z পর্যন্ত আসতে segalung okolore letter boli ho letter doing capital letter A B C D E F dot dot ne small letter A B C D E F dot dot huye nami ushidi letter मध्ये দুই কিসিম আছে এক কিসিম হইদি ক্যাপিটাল লেটার জিবারা বরাতল লেখা হইবা আর গইদি স্মল লেটার জিবা সরওয়াতল লেখা হইয়ারা ইবা দুই কিসিম আছে ইংলিশ সার্ভিং লেটার 26 লোন চিবি legondo tema A E I O U a atentwado akaya ngalungo taya bawel hukos chen akaya mia B C D F G H J K L M N P Q R S T W X Y Z dogo bien consonant hukos tele English मध्ये 26 letter tagi badi hina buteri A E I O U faswa R abas didi A akra faswari tara in bawel buli ho e basiot aside akra kolore hinore bien buli ho English tili consonant buli A E I O U G thaya shanda di bien tele A E I O U hode faso yede tara bawel ar basiot aside hinoide bien consonant what adibe shida akayazu go what sagalu hukos tele what मध्ये मानी असदे हिंदिला आकरा कलोरे दलागरो दिनरे वाट बोली हो उपमा बुक साव आरा लिखी दी बुक ब्यूटीफुल लापाज सुंदर रीडिंग सापेजिंग फन्नाभरन गो थुआदी जा फास्ट पटमा एक नंबर what classes segalung amyasanya tele kisimor what okol at parts of speech wasinga shame teli wasinga ashtakisi एक नंबर मध्ये नॉन नेम दुई नंबर मध्ये प्रोनाउन नेमचा तीन नंबर मध्ये एजिटिव नामा उदितना नंबर 4 क्रिया बाप तेले नंबर 5 मध्ये एडवर्ब क्रिया उदितना नंबर 6 मध्ये preposition neapa ashimpya segalo number 7 मध्ये conjunction situipa segalo number 8 मध्ये interjection amidi segalo telera एक नंबर मध्ये sayum non nem tashi thame luti seng ayau tu neya sadi alungi amehu tamiago non nem hu koji तेले जाना से जानने मानुष जानवर चीज भी सकल जागा इन बेगुलुनर नामक कलोरे नाम हो दियानरे नाम बोली हो एग्जाम्पल उबा
man, luigi, cat, crown, hen, hornbill, ton, mu, lap, ashai, yengu, yengumu, physic, yupa beta. Tili non-wing. Number 1, countable noun, yetwa ya name. Number 2, uncountable noun, yetwa maya ne huye na mushidi. Tili abar non madi du kisim. A kisim idi countable noun, gonivardin noun. Number 2 idi uncountable noun, gonivardin noun. Yetwa maya de yetwa ya dua du kisim ase. Number 1 mari idi countable noun. Yetwa ya ne taku nuku sa zifin yetwa ya zo non ne ago kozi. Tuli zipa goni farjasi buidi ogwa duwa tinno sarwa indila hoyar jase goni fardi hibari countable non boli goni fardi non boli ho. Example book, dog, man, table. Extra aro ase. Number 2 madi uncountable non yetwa mayane taku nuku sa zifin yetwa mayada non mi ago kozi. Tuli ziba countable asi boide ogwa duwa hindila hoyar goni fardi bara ho. Diba uncountable goni na farde asi boide ogwa duwa hindila hoyar goni na farde hibare ho. Example rice, milk, water, tea, travel, reading, happiness. Soul, दूध, पानी, सा, मुसाफिर, मुसाफिरी, फौरा, अद्दासी, खुशी. Countable noun, yetwa ya name. Countable noun, yetwa ya name adi number king ayatwa ne mushid. Abar countable noun marja se number bole dukisim ase. Dukisim kya ase king ayatwa ase. Tili number 1 is the singular number takukin. Number 2 is the plural number amyakin. Oggo is the singular takukin oggola argo is the plural bishi. Oggottu bishi ziba asi boy the plural ziba beshuttu homasi boy the singular. Tili number 1 mo is the singular number takukin takute yo tulun tasham. Singular number go खोज. Tili singular number hodi ugwa exam. Tili ugwa ekkan hindila guriyari hodi boide singular number. Zin ekkanna asin ugwa yakkanna ase hin exam zin ase ibare singular number boli ho. Example boy, girl, book, pencil, man, ball, etc. ase ine idi begin singular number. Number 2 plural number. Plural number amyaki theta puzo ayatwa go koji. Oggotunaro bishi jin ase inor dase plural number boli ho. Amyaking boli ho. Boys phone call girls, my phone call books, book call pencil, let pencil call man, manush call balls, ball call. Countable non me ago singular number ma plural number zo pon yadwi. Tili countable okkolore countable non okkolore singular number to plural number rozo badala. Number a madi amya of in singular number e knowing font spontaneing plural number pilat beshi sabole singular number orda se sizda huttu s bole pongore dile s ore ki gore dile pongore dile plural number oye. Example ole shuru madi the cooking singular number amatto amyaking plural number amatto dp man. Tili a cat, cats, crown. Tili sai a cat hodiba ugwa bilay. Jahon keto made s pongoje bilay call indile. Tili iboide bilay. Yar badu idi a dog, dogs, espongoji, qui, amatedi a book, books, espongoji, sao, a boy, boys, espongoji, yaushali.
यार बाद नंबर बी मध्ये एस एस एच सी एच एक्स डॉनर सुंजो सिंगुलर नंबर नोडविंग ई एस पॉन्टे जिंविंग फॉरवर्ड नंबर पिलाती एस एस एच सी एच एक्स এই ইনলৈ ফুৰাদি সিঙ্গুলার নম্বরের পিছতো ই এস পাওঁ কৰিলে বোলে ইবেয়ো প্লুরাল নম্বৰ ওই ফলের বা সিঙ্গুলার টু এস পাওঁ গিরার প্লুরাল হই দে এখন দে আছে ই এস পাওঁ গিলে প্লুরাল হইব দে তাহলে এক্সাম্পল তো কুকিং ওদের সিঙ্গুলার নম্বর আর মেকিং প্লুরাল নম্বর আর ডিপি মানে এ গ্লাস glasses penko tali es pongoji glass made es pongoji rali ba kiyoye american es pongoji golos a dishes uko pegin tali dishi bhatila okol es pongoji a benches kondenji lamba ko es pongoji ode number c one sundo singular number knowing es ponte jimping plural number pilaji oloyari furadi singular number or fisuttu es pongulle plural number oyai example a mangoes tayati thole এখন a mango hodiba singular thole mangoes hodiba plural kella oyengule es pongujide etalla mango hodiba mangoes যখন ওয়ে ইয়েস যখন পঙ্গজি ইবা আমিয়াকিং ওগি আম এ পোটাটোস আলু তাহলে যখন এ পোটাটো মাদে আছে ইয়েস পঙ্গজি তাহলে কি ওগি আমিয়াকিং ওগি তাহলে আলু এর বাদে এ বুলকানুস মিটং ইয়েস পঙ্গজি তাহলে মিটং হদে অনের ফার এ tomatoes kayan senti Thailand. Tili year bada idi swinsha oba nomi adi esta pondi ni sor nonni namadi sirif es hongara degul swinsha mane ide hotar bet লিখি তেলে একবার হরতু হাত হওয়া আছে তেলে পরীক্ষা হওয়া দেওয়া হরত দিতে গেলে হাত হওয়ারে 500 টাকা ধরে করি 5 জনের দিই আর 2 জন হদ্দা আর 500 টাকা ধরে করি নলে আর অবশ্যই 2000 টাকা ধরে করে দেওয়া করি তাহলে ইতারে নদী না পারে অবশ্যই 2000 টাকা করে ইতারে দেওয়া পড়ে তাহলে গরম হাত ফুটতা গেলে 2 ফুটের হাত এক দিলে 5 ফুটের হাত এক দিলে দে এই ইবই দিবে তাহলে এই নিচল ননক কলম মাদে সিরিফ এস পঙ্গরা দেবে ইতারা সিরাতা গুয়া কল তেলি ইতারা তিনজন ইদে সিরাত হইয়কল ফুটুস ডেপুন তেলি এস পঙ্গজি ফুটুম মাদে ছবি পিয়ানুস এস পঙ্গজি সেন্ডায়া হদে হারমোনি তেলি ডাইনামোস এস পঙ্গজি ডাইনামো হদে মেশিন Don't forget to subscribe, like and share. Thanks for watching this video. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.